comment, and subscribe. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Okay geng, selamat pagi tahun 2023. Baru berpeluang nak buat, orang kata nak buat vlog untuk tahun ni. Alhamdulillah, aku ucapkan selamat tahun baru kepada semua yang support aku, yang tengok video aku, yang like video aku, yang subscribe channel ni daripada awal, yang layan segala vlog-vlog aku sebelum ni. Aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. InsyaAllah pada tahun 2023 ni aku tak ada apa azam sangat pun, cuma aku mendoakan aku rajin untuk buat konten pada tahun ni. Okay. Alright, pagi-pagi lagi. Jom. So untuk video kali ni kita ada ride, breakfast ride. Okay, breakfast ride ataupun orang kata Sunday morning ride lah. Hari ni hari Ahad, 8 hari bulan 1 lah. Dekat mana? Stay tune sampai hujung video kan. So macam biasa kita akan RV dekat arena Soromban. So hari ni kita menghala ke selatan Okay, so jumpa dekat sana. Ciao. Cuaca mendung. Aku harap tak hujan lah. Pisau mat. Oi, rintik mak, rintik. Rintik. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely. Okay, so dah sampai dekat tempat RV arena Soromban. Lambat sikit. Kita tengok siapa yang ada dekat veteran lah. Ramai dengan RSX. Yeah. Selamat pagi.
Okey, so jom kita bergerak. So tadi ada dalam 7 orang. Kita akan breakfast di Wak Lempeng dekat Seremban. Oi, Brother FZ. So kita santai-santai. Brothers, my guys, know that they fly, know that they ride or die. I keep boys by my side, CJ Ike, now I gotta roll with ice. Cody's brothers, my guys, know that they fly, know that they ride or die. I keep boys by my side, CJ Ike, now I gotta roll with ice. Ride or die, 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 ride or die. Cody's brothers, my guys, know that they fly, know that they ride or die. I keep boys by my side, CJ Ike, now I gotta ride or die. Okey, so selesai selesai makan. Alhamdulillah. Terima kasih Wak Lempeng, layanan yang terbaik. Okey, tadi aku berpasan, aku tengok setting, aku punya setting, ya Allah, overexpose. Aku minta maaf lah overexpose. Pisang mat. So aku selit-selit sikit lah yang overexpose tu Aduh, salah setting tadi. Setting tu untuk ND filter. ND filter aku tak ada lagi and then dia kena custom dekat dia punya casing GoPro tu, kena custom sikit supaya sangkut, boleh sangkut ND filter. Aduh, salah setting. Dah kat kedai tadi baru check. Baik, ni pun dah tukar ni. Dah tukar setting, harap-harap punya okey lah. Pisang mat. So jom kita akan ke Temiang Temiang, lebuh raya Temiang Pantai, aka New Zealand, Malaysia. Ok geng, so tadi overall aku makan tadi menu dia, menu yang
Yang menarik adalah menu daripada lontong darat. Sedap lah, sedap. Bagi siapa yang tak makan paru boleh bagi siapa yang tak makan paru boleh pilih ayam masak kicap. Tu optional lah. Ni aku ikut Helmin. Brother Helmin ni akan bawa kita ke Termiang santai-santai ambil gambar. Cuaca pun mendung hari ni. Harap-harap cuaca tak hujan lah kat sana. Pisang mat kalau hujan. Untuk setting ni aku tukar setting sebenarnya. So tengoklah. Aku harap-harap okey lah. Okey. Okey je. Recording ke? Recording. Sekejap. Few minutes later. Pakri pula salah setting kamera. Aduh. Assalamualaikum. Mati enjin dulu. Boleh buat pemeriksaan Boleh. Ya, boleh. Lesen. Lesen. Sekejap. Lesen rotek. Dari mana je? Daripada kita orang sarapan tadi dekat Seremban. Jadi nak ada Roadblock pula geng. Nasib baik tak kena apa-apa. Yeah boy. Aduh, Bakri lama pula simpan barang. Aduh, elok kona je. Aduh, nasib baik layan kona so slow. Tikot. Aduh. Map ni. Yang depan tu terlepas lah.
Pada Kelawang. Pada Kelawang Oh ni dia orang. Polis ni. Kena tak? Tak kena, aku lepas je. Kisahnya dia pun sama ke? Aduh, kena juga tadi. Yalah, belok-belok tu terus roadblock. Berkicap mat masing-masing. Aduh. Sebaiklah dia sekadar check. Kalau cukup semua lengkap, ada lesen, ada road tax, jalan. Yang penting ada dua tu je. Ini takut sangat nak ride kan. Aduh.